सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 23 में एक युवती की रहस्यमयी मौत से आज सुबह इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान जया वर्धन के रूप में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। इस दुखद घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जया ने हाल ही में अपना आवासीय प्रमाण पत्र लिखा था और वह लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी जया का पालन पोषण मुख्य रूप से उसके दादा के घर में हुआ था। उसकी मां आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद मां ने बड़ी मुश्किल से अकेले ही बेटी का पालन पोषण किया। पिता के साथ उसका रिश्ता बहुत सीमित था, हालांकि वह उसी वार्ड में रहते हैं। हाल ही में जया के दादा को पुलिस में नौकरी मिलने के बाद परिवार को थोड़ी राहत मिली। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जया ने अचानक ऐसा आत्मघाती फैसला क्यों लिया। पुलिस प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे मानसिक तनाव या व्यक्तिगत समस्या की संभावना को मान रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के संबंधित थाने के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जया की असामयिक मौत से स्थानीय लोग और रिश्तेदार सदमे में हैं। কাল আজকে তো বলতে পারবো না, কিন্তু কালকেও আমাদের সাথে ভালো কথাই বললো। আমরা আবার একসাথে আশ্রমে যাই তো প্রোগ্রামে, তো কালকে একটা মাতৃসদনকে জনকল্যাণ আশ্রমে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ছিল, সেখানে ও ব্লাড দিল। আবার ওকে আমরা বললাম যে তোকে একা যেতে অসুবিধা হবে, শরীর খারাপ লাগলে বলে না আমি আমার অসুবিধা হবে না। তারপরে কিছুক্ষণ বসলো, আমাদের সাথে সবার সাথে কথা টথা বলে তারপরে ও নিজেই আসলো। আবার বিকালবেলার দিকেও বললাম কেমন কিরে নয়না শরীর কেমন আছে, বললাম মামি আমি এখন পুরো ফিট, এই কতটুকুই বললো। আর আমার সাথে তো আর কোনো কথা হয় না। কিন্তু আজকে এরকম ঘটনাটা ঘটবে সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু মেয়েটা খুবই ভালো, ওর নামে ও পাড়ায় বন্ধু বান্ধব পুরোর সাথে মিশে না, ভাই বোন মা ওরা কারোর সাথেও যায় না। আবার কোথাও গেলে আমাদের সাথে একসাথে আমরা প্রোগ্রামে যাই, কিন্তু ওর কোনো ইসে নাই। কিন্তু ব্যবহার এত ভালো, কথাবার্তা বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু এইরকম করবে ও আমরা আজকে একদম বুঝতেই পারিনি জিনিসটা কিভাবে। আমার নাম সুমনা। হঠাৎ এই 10 মিনিট আগে শুনলাম যে আমাদের ওয়ার্ডেরই একজন বাচ্চা মেয়ে জয়া বর্ধন ও হ্যাং করেছে। তো ছেলেটা এই মেয়েটা যে আছে, মেয়েটা তো ছোট থেকে দেখেছি, আজ পর্যন্ত মেয়েটার খারাপ কিছু দেখিনি। আর এরা ছোট থেকেই ওদের ঠাকুমার বাড়িতেই ওরা বসবাস করত। আর ওর মা একটা ছোট অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরি করত। আর রিসেন্টলি ওর দাদা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের জবে ঢুকেছে। তো ওদের এখন ভালো সময়, এই সময়ে মেয়েটা কেন হ্যাং করলো এটা বলা মুশকিল। আর দুদিন আগেই শনিবার দিন আমাদের কাউন্সিলর অফিসে যায়। কাউন্সিলর অফিসে গিয়ে ও একটা রেসিডেন্সের সার্টিফিকেট নিতে যায়। আমি তখন ওকে বললাম যে জয়া কি করবি রেসিডেন্সিয়ালে? বলে মামা একটা চাকরির জন্য প্রিপারেশন চলছে, তো আমাকে তো কর্পোরেশনের সেক্রেটারি সাহেব থেকে নিতে হবে প্রসিডিউর। আমি ওকে বললাম যে বড় অফিসারটা চিঠি করে আমাদের যে এখানকার কাউন্সিলরের রেসিডেন্সিয়ালে জমা দে, সোমবার দিন পেয়ে যাবে। আজকে ওই রেসিডেন্সিয়ালটাও নিয়ে আসার কথা, কিন্তু তার মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটলো। খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমার মনে হচ্ছে হ্যাঙ্গিং, এটা কোনো যে কেউ ওকে কিছু করে হ্যাং করেছে এমন কোনো ব্যাপার না। আর মেয়েটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি খুবই ভালো, ওরা ভাই বোন এত ভালো, আজ পর্যন্ত আমাদের পাড়ায় ওদের নামে কোনোদিন কোনো কমপ্লেনও শুনিনি। বাড়ির কোনো রকম বাড়িতে তো ভাই বোনের খুব মিল, আর মাও খুব ভালো। আর বাবা যে আছে পাশেই আমাদের ওয়ার্ডে থাকে, যে মলয় বর্ধন বলে, যেহেতু বাবার সাথে ওরা একটু কী কারণে ওরা বাবার সাথে থাকে না সেটাও জানি না, কিন্তু মার সাথে সবসময় থাকে। মানসিক অবস্থা এটা বলা মুশকিল কি কারণে, কিন্তু একে দেখে মনে হয় না। এত ভালো মেয়ে, আমাদের ওয়ার্ডে যারা যেসব মেয়েগুলি যারা আছে তার মধ্যে ওর নামে সবাই প্রশংসা করে যে মেয়েটা ভালো। মেয়েটা জয়া বর্ধন। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম पुरस्कार 1 कोटी टाका। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग,
होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।